Hi guys, welcome to my vlog. So, adak dili habalay ig-tutor ta kamo. Guys, nagkikita nga inera nanay. Showtime man guys. So, diri ngayon showtime. Manu. So guys, tara of the makadikit ta haloya. So guys, sa dito kwarto. Kuha ang tanin. Man guys, so may igbaw pa to nga da, butika to nga da guys. So diliwat kita ha, kusina. Tam CR guys, ay may kadi. Man guys, man nga da tam CR. Man. Guys, sorry kung makalat tambalay ha. So tam loy. Man guys, so mga tanong ni inay. Man guys, mahusay hiya. Man, oho. So guys, dito gawas nam iton dito guys. So dito tipakadto.